impact of climate change to fishery sector and the municipality of Kinapundan. Kinapundan is a home of 1,652 registered fisher folks according to the data of the PAR in 2019. The municipality is a fifth-class municipality composed of 25 barangays. 14 of them belongs to the coastal areas. The municipality is rich in coastal resources, particularly mangroves, seagrass beds, and coral reefs. Its marine waters are the primary source of fishery products in the municipality. The major fishing grounds are Lady Gulf and Motarino Bay. Siring pa sa mga fisher folks nga amo na interview nga hanuna nalo sa diya haira balay na alas 6 hanaga para tumulog pukot. Pero yan na nga mga panahon alas 4 pala hit kagahon nalakat na iya kay pag-abot alas 7 mapintas na itong sira. Ako Nilo Kawaha, taga Barangay Rizal, Kinapundan. Bahin ang epekto yan amon panagat, yung ang climate change. In unang amon ko suga din na nabagyo di amon, kada kanit amon mga sarakyan nagkakaruba. Kaduha, it amon panagat liwat, pareyohin baga nag-iiba darahit klasit amon mga nagkakadakop na isda. An amon una nga nagkakadakop mga buro yan na baga diri na. Ngan kung makadakop man kami diri guntag daramo. Lain ang una. Ang una nakakakuha kami mga tag 5 ka kilo pag kaya na mga sobra na lang usa nga danduha sabi ito. Asya ini ko na nga epekto amon. Ini kaduha may nga ni bagyo it mga bugnayan tisda nagkakaruba. Siya nga sa init amon baga na-obserbaran basit amon panagat nga naguruguti man talagat amon ikang. The local government unit of Kinapundan combats climate change with a number of tree growing, coastal cleanup, and recycling programs carried out by the volunteers who support the environment. However, these efforts will not be sufficient if the community does not also take part in these activities.